Dash. Wow. O, dali na ulan. Dami, thanks. Hi. Wow. Wow, ang daming things. Ayun, sino yun? Ano? Oh, St. Jude doon. Saka si... Sino yung may hawak ng ano? Susi? Ayun, si St. Peter. Sino? St. Peter. Saka? San Pedro yun. San Pedro. Ayun siya. Dami. Ang dami. Oh, dami. Ganda. Ay, nakasakay si Papa Jesus sa house. Doon, dali. Para ito. Sino yan? Wow. Tawas yung feet. Papa, Papa Jesus. Tingnan mo. Wow. Ang ganda. Maliit na senyor. Wow. Kawawa. Wow. Sino kasama ni Papa Jesus? Ayun si St. Peter. St. Peter. Ito. Kawawa. Ito naman. Kawawa. Papa Jesus. Ito, tingnan mo. Yan. Mama Mary na Papa Jesus. Parang mukha siyang sinya. Wow. Mama Mary ito. Mama Mary. Sino yan? Santa Maria ina ni Marcos. Next. Yung may susi. Yung may susi. Si Mama Mary. Santa Maria Salome. Santa Maria Salome. Ito. Santa Maria Jacobe. Santa Maria Cleope. Ito. Si Jesus. La Pieta. Alam mo yan ni La Pieta. Santa Maria Magdalena. Santa Marta ng Betania. Ayun, sino yung nag-open nun? Ng tatlong muka. Santa Veronica. Sino? Santa Veronica. Ito wala tuon o. Ito may nakukuha. San Longhino. Ganda. Tapos, San Jose ng ano? Arimatea. Maria Perez. Siya yun. Dito. Papa Jesus. Wow. Mama Mary. Cute. Amen. God bless us po. Papa Jesus. Muling magkabuhay si Jesus. Santa Veronica. Saint Jude. Say bye-bye na po. Bye-bye ka, bye-bye. Muling nabuhay. Bye-bye ka na. May turumba. May turumba. Papa Jesus. Hindi pwedeng bumalik dyan. Say bye-bye. Bye-bye.